Kaya na pabay tagagawas, pwedeng manulot na. Aron sugda na to ang trabaho sa atong buhing Diyos. Kaya alang sa pagsugod akong ginahangyo si Pastor Doya. Diding kagabhiyon karon o Dios, nagapasalamat ako ng imong alagad Ginoo kay ikaw nagahanay, nagaplastar, nagapalunag sa tanang butang Lord. Bisan pa man sa among mga panginahanglan, bisan pa man o Lord sa imong katawhan nga gikan sa lagyo nga dapit Ginoo, sa dugol nga dapit o Dios, mo ang pagkaon sa among mga kalag Ginoo nga magatagbaw, magabusog, magarenew sa among mga kusog, maga-edify Ginoo Lord God. Aron Ginoo mahimo kami makalahutay o Dios, taliwalan Ginoo Lord sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay o Dios, kabidagat Ginoo sa among palibot, sa tibok kalibutan o Dios o Lord God. Salamat Ginoo sa din o Dios sa imong langitong mga anghel, makikuban ka namo Ginoo sa pagdaig kanimo, pagpasidungog kanimo Ginoo, o magaladong Okay, kung gina-welcome ang tanan nga niya karon, so pwede ta manglingkad. Hallelujah. So salamat kayo sa inyong pagani, sa mong pag-imbita kaninyo, iagid mo, salamat kayo. Hallelujah. So ang taga Menswa, nabay taga Menswa dire? Hallelujah, salamat kayo taga Menswa na. Ang taga Tagum, nabay taga Tagum? Brother, nato ang guwapong gitarista, taga Tagum ni Kasamal. Taga Mako. Okay, taga Mako. Hallelujah. Taga Atupon. Okay, taga Atupon. Hallelujah. Taga Dato Davao. Oy, daghan-daghan malay mo. Taga 15, asa taga 15, patas kamot. Okay, salamat. Hallelujah. Kitang tanan, welcome nini Taknas kagabi panalipod sa atong buhay nga Dios nga walay ulan. Malaygon kay siya. So, akong ihatag sa atong MC karon, Pastora. Okay,